Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus guru Badan Qaul sareng guru ajunan Semulja Kiai Haji Taufik Ibrahim, sesangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Ajunan Semulja Kiai Haji Mahmud Zuhud, beliau selaku takmir Masjid Al-Karamah beserta seluruh jajaran struktural kepengurusan masjid dan remaja masjid sebadan kaulah hormati. Ajunan Semulja Kiai Haji Baharuddin Musawwir, ajunan Kiai Haji Syamsul Arifin, ajunan Kiai Haji Irfanul Hakim, terjukan tak kalib ajunan Semulja Kiai Haji Mawardi, bedek setaja kiai, setaja guru, seampun alengki, dan seluruh jajaran ibu-ibu nyai yang hadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena Badan Qaul tak oning dak asmaipun. Namun meskipun Badan Qaul tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat dak setaja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku Desa Bengkes. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Lutfi Sarjana Hukum. Beliau juga sebagai legislatif di Kabupaten Pamekasan, sesangat Badan Qaul taati dan Badan Qaul hormati. Seluruh jajaran jamaah Masjid Al-Karamah, terjukan ibu-ibu muslimat yang hadir, ngereng kaulaban ajunan amuji ban asyukur dak ke Allah kelaban pertolongan Allah. Kaulaban ajunan kesempatan mangken bisa alengki tempat sepaling mulja bumi iki kak dito masjid acara sesangat agung iki kak dito ngai kelahirna manusia sepaling mulja Gusti Kanjeng Nabi. Asaran kelaban orang-orang mulja ki Allah, para alim, para ulama, mun benih keng pertolongan na Gusti Allah, kaulaban ajunan semangken tak kira bisa hadir kak kantong. Karena rabu na sampian kak kantong nika benih keng sampian nika tak andi lakoh banyak sengangguran ben sampian mangkin ngide. Sampian sehadir mangkin nika benih keng pulang sampian semak dari kak dinto banyak sejauhan entar sesemaan tada ya katela. Sampian serabu kak kento pun Pak Kelebu negik buruh pulan beda gula benih margana gula engki makila saya rasa datang insyaallah sampian rabu muncan gula pertama keng ibri pertolongan Allah, nomor dua keng pulan tak ujan ngak beri makai kholilia sina dua saya kak kento keng monojan insyaallah sampian asaren ya cak ujan bu engki. Jadi sampian rabu kak dito benih keng marga nganggur, benih keng sampian marga semak, benih keng pulan gula kak kantok keng panjenengan serabu kak dinto keng epele bi Allah ibadat ya orang selamat. Mun benih keng tolongi Allah betak gempang intar kemolotan kak iki bangki. Acara nanika muang bektoh paspot traki iki bu pah banyak rincuan in mainan bu pagumat. Abung pelembungan sing abru kan 15.000. Mun anang telok 45 tade.
Mik pakunintar saya pikir bi panjenengan benih masalah dunia tapi keselamatan di akhirat. Eki na bangki. Bila pipah acara masjid, acara bersama. Karena untuk acara masjid ni kata pada ben acara orang tetangga. Mun parlo sampean ki kudu sombongan gelu ke acara. Eki. Beda sombongan lah. Nyumbang napa tak nyumbang? Abri napa tak abri? Majar napa tak majar? Wanika nyempit kapi mulai nyaring dia kan samar sama kita abri ka. Punten abri kapi thank you bu sampean kita nyumbang bukan hadir nih ke nyumbang bu nyumbang mata dak berkatnya punten gajak sampean tadi sing ngampung kak jak nih ke ajaran sampean semikir sampean sealako sampean seatanak sampean senyumbang sampean si asli ngampung seneku ummi kriya kak ane ka asli ngampung temponge kocak kada ngok orang goleng kia asli ngampung nih kedua kantor langsung makan diberi jajan tak bengibe isok keng yoncang bu mun pa yoncang pengajian lagi ngibe beras lagi ngibe bese sapa orang muncang kiai lain dah buat itu ini kebeli bendung jadi kau wah ngonjang kiai ngibe beras ngibe bese untuk masjid aduh macam bendung gula tak bisa mah tapi saja seekala ku ajunan kesempatan mangkenten kula yakin hakul yakin Kak dinto tetilan jalana ajunan selamat ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Dulu ada seorang yang kafir, bukan cuma kafir bahkan menentang Allah. Pas herah beliau ini bernama Fir'aun laknatullah. Oning Fir'aun ge. Nek bisa oning sampean, Bu. Lebar di nak dekat. Kak Abu Jahal teman terkepok sampai. Oh ini kenyaman lagi. Fir'aun kak dinto dieng selama 1000 tahun. Sareng Allah tak ipa sakit sekali. Napa boleh sakit abet tok lega punten. Nek Fir'aun makanya Fir'aun ni ngaku pangeran. 1000 tahun tak toman sa. Alhamdulillah bekas diberi kerek sakit banyak lagi berarti sampean tak leben Fir'aun tetia syukur mun sampean sakit mi sakit untung kek berarti kok tak ning ngending apa kita sakit sekali aku bet tu kimpit nyerepit ki berpopo ki menjadi berpopo nih dulu ada 2 orang itu yang mengaku Tuhan sampai terkenal pasera yang pertama Fir'aun laknatullah yang kedua Namrud kak dinto ngaku pangeran umurnya belum 100 tahun cuman 6 cekak dinto 400 tahun kak dinto sehat 400 tahun nih kesake ngaku pangeran sake pangeran komat salah saking benih corona senyaman 6 kenapa saking lepu ni rengik di elong tak tahu sama keluar kan pah ntar kau tek nih kebun malam mun kadung dateng saking ini kena cintok tok benca metel cetak nih kayak itu nyala paina ngaku pangeran rengik lepu tak tahu sama keluar engki Fir'aun punten lah Fir'aun kak dinto situng bakto amimpe panapa mimpe na Fir'aun langi kak dinto eka mimpe bi Fir'aun ni karempak ke baba langi ni karempak ketika Fir'aun lestari amimpe akhirnya semua ahli takwil ahli tafsir mimpi kerajaan papolong bi Fir'aun marah-marah tafsirin tang mimpi aja apa kira-kira engkau mimpi langit je rempak kira-kira king beda apa dia semua ahli tafsir mimpi kerajaan sepakat ngerti bahwa artena mimpi na Fir'aun nanti akan ada satu sosok laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun dan akan menghancurkan ketuhanan Fir'aun oh gampang yang Fir'aun dia mun daya boy setiap beda orang ngandung aja pada bida ke kerajaan tak oleh beda orang bini ngandung lahir ibu kona ben semua perempuan yang hamil harus melahirkan di kerajaan Fir'aun kau tuh lahir iokoman dan pengumuman kepada seluruh masyarakat diharapkan istrinya jangan hamil dulu selake usahakan jak sampai mak masmak ke si bini tapi lockdown ni ke bini cuma mungkin sebenarnya Fir'aun lockdown ni ke lebeda bagi mun selake tau lihat tidung bersih bini kan lockdown ni kan gini banggi jadi mun di bering beda lockdown Bengkalan beda lockdown parsial boh nikah anyar
Penggalan ni kesampai aku bayi lockdown tibi nyaman lockdown parsial. Apa mi aku bayi lockdown tibi penggalan polan sampang Mekasen Sumenep ki adek songkan penggalan ampun dinyatakan zona merah. Sementara pemerintah masih belum ada kebijakan PPKM. Akhirnya penggalan mengadakan lockdown parsial. Pertisane kayak korong tibi tak boleh masuk ke tisah. Jadi setiap desa penggalan ini kata oleh entar ke desa lain. Akhirnya beri bacaan di luar. Kami setiap desa, kami desa Kelampes tak seluar tak oleh ke dalam, dalam tak oleh keluar kecuali keluar dalam. Arah apa mi agak sampai kan? Putu pak kering apa dina dia? Maksudnya saya desa luar tak oleh ngeleleng ke Bengkes, saya Bengkes tak oleh entar ke desa lu. Kecuali ngeleleng pada dalam desa ni kata apa kata tangke deh ya buk. Mun tak sampai. Lah betul gak dito ulama mencatat ada sekitar 12.000 orang bini lahir di kerajaan Fir'aun. Jadi 12.000 sampai 12.000 orang hamil waktu itu dikumpulkan bagian sengandung kapi parembi dalam kerajaan Fir'aun. Setiap bayi laki-laki yang lahir mun baji ni ke bini etorot. Jadi tak boleh beda orang laki lahir. Polan mempena Fir'aun gak dinto akan ada laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Makanya setiap baji ni ke lahir laki maka baji ni ke aku mati. Ya cak dengan pangeran sampean elaben. Fir'aun ni ke apa? Alaben Gusti Allah. Cak dengan pangeran ni kata repot. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Korla apal make fayakun tok tak napa. Akhirnya bi Allah ni kami pah ipa beda situng reng bini ngandung napa boleh bau tabung le ketak raja kak. Orang bini ngandung keng tabung tak ra. Boh. Kempang ke pangeran karo senika ni. Napa boleh reng bini ngandung tabung tak ipa raja pangeran tak bisa. Allah ke bayi manusia ni tanpa bapak tanpa ibu bisa. Pasera Nabi Adam. Allah ni ke bisa ke bayi orang bini ke bayi dari orang laki. Pasera Siti Hawa. Allah ni ke bisa ke bayi orang laki ke bayi dari orang bini. Pasera Nabi Isa alaihi salam dari Siti Maryam. Siti Maryam andi anak tak kelaben cara alake. Siti Maryam ni kena nang emeh rob tak tuman keluar. Allah makon malaikat Jibril epakon serepoh tabung Siti Maryam. Serepoh kasokan Allah tak tuman isting reng lake tak tuman alake ku tak ngandung kak. Hebat tak hebat? Tak alake ngandung kak. Alhamdulillah buk bengkalan makin banyak sini tu Siti Maryam ni. Bengkalan bung tak alake ngandung kak. Tanya agi mek ngandung kak kelek tak alake ku tak agi nyambit tahu buk ngarang kok ni Siti Maryam iku. Can malaikat jomben tengah agi ngarai iku. Bengkalan muni kan tolok ngocah kok yang mbek molen gula. Ada perempuan ini hamil tapi meskipun ngandung tabung tak raja. Napa boleh tabung raja? Bau na kabuntan. Ngidam ni kabuntan. Muni ngidam gi. Biasanya mau dimaturkan beda orang ni kan mundung-andung ampo bah teroreng sebereng ni kata wajar. Oh tabe tado. Terus kadang tengah malam pahajakan ke selake. Kak jaga kak apa lek semangkah. Bermalam lek leku pokok enggak melaki mun tak melaki aja ilon aja. Bo selake takok yang aja ilon mangkat maki lakol tung malam bu. Nyari ke pelumpungan tak nemu, nyari ke Mekasan kota tak ada, entar ke borok ke Katapang baru nemu semangkai Katapang. Dia pak kan to pokol petok pagi bagi semangkana. Ya lek semangkana lek kan lek saumpan pasti bini nguncak apa lek gedeng ka. Jangan selake colong kita iku belo gelo iku. Mangkat pole selake akhir gedeng bahan nemu pasar Kadur. Dia pak kan to duhuri bagi ya lek gedeng aja lah takok anak aja ini mangkat selake bagi gedenge kakan lek saumpan. Apa boleh lek lanas kak. Aduh mangkat selake depak ke tengah jalan rantai ki pegek lekah. Nemui demah abu nemui bun temor. Nemu perbatasan Sumenebik kota Mekasen selamat datang rasanya melanas. Depak kan to para maurip mi rantai pegek lekah bagi lanas ya empat le saumpan selake tak betai tanya kita apa boleh lek platro teman cok ya iko. Lah
Ami amunnya petek kene ngedek kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya seorang bini ngandung tak kalaban tabuk raja, tak kalaban bau, cepon orang makin tidak ngidam sama sekali. Oleh Allah dilahirkanlah bayi laki-laki dan diberi nama bayi ini siapa? Musa. Paringi asmamu Musa. Bososa sembuk nih. Anapa? Semua perempuan yang hamil harus lahir di kerajaan dan semua bayi laki-laki dibunuh. Kebetulan nikah saya lahir tako anak laki, justru keluar anak laki. Wah, susah nikah. Si Fir'aun gak dinto tidak kalah cara. Pokok pun malam harus ada patroli dari mata-mata kerajaan. Takut bedereng bini rembik tak pangki, takut berdenak kanak kini laki tak pangki. Setiap malam itu mengadakan geledah dan keliling semua kampung dan desa untuk memastikan tak ada orang laki bekto gak dinto. Ana apa situng bekto Nabi Musa ni ketempona yemban sareng embuung. Yemban sambiatana tempona atana yemban. Kutakpah Nabi Musa ni kanangis. Bekto Nabi Musa ni kanangis mata-mata na Fir'aun tempona lebet yiting Roma ni ka. Pangki cak ide lemba de baji tak lahir kerajaan Nafir. Akhirnya digedor. Tok-tok si Roma ni. Masuk mata-mata. Seate naring supuna Nabi Musa bi Allah paringi ilham tok-tok mak le anak gak dinto sabe gelem apoy. Kutakpah langsung yun talaki ke dalam tomang se anak sekeni. Akhirnya sare anak dikata ada sareng mata-mata akhirnya keluar karena tak ada berarti kalau saya keding keng napa seni kebenih punya anak karena sehari tak ada saampona mata-mata na Fir'aun keluar Nabi Musa yang kes dari apoy kelaban idin Allah napa-napa lebet dan iklo apoy sampai bulu kecak situng cepon ulama tak luang maki saktu ulama ada bu apa-napa Nabi Musa gak dintok mi bi apoy tak iklo apa-napa Nabi Musa seyobar mi tak sete bahkan seakan-akan tak nyeting apoy ulama ajlasaki pola Nabi Musa kak dinto elebeti enora Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi enora Kanjeng Nabi kak dinto dari Nabi Adam andik putra enora ngalle ka putrana. Jadi kala putrana araji pah andi anak ngalle ka putrana. Dadi enora Kanjeng Nabi ni ke dari Nabi Adam ke babani ka ngalle toron sampai dapat ke Sayyid Abdullah. Dari Sayyid Abdullah pah ngalle ke Siti Aminah pah teti Gusti Kanjeng Nabi. Teti nora Kanjeng Nabi ini ke dari atas lebet-lebet bekto gak dinto lebet jasata Nabi Musa. Polan Nabi Musa elebeti nora Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Musa gak dinto yober kelaban apa ini kata iklo. Malah ulama ada bu bani cuma Nabi Musa. Nabi Ibrahim juga teman yober sareng Raja Namrud. Bahkan seyober bani karo sekejap 40 hari 40 malam. Allah seadabu ya narukuni bardah wasalaman ala hei apoi celep kakek ben peselamat Nabi Ibrahim ulama adabu saya celep bekto kak ni kebeni cuma apoi saya ngelok Nabi Ibrahim satu aja apoi satunya celep kapi apa-apa Nabi Ibrahim tak paling ngakir ngelok ke apoi ben apoi tak ngelok Nabi Ibrahim ulama adabu pola Nabi Ibrahim bekto kak dinto tempona apekta nurna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim kita araji kita ngalekan Nabi Ismail an-Nurrah mangkana pola ngibak nurrah Gusti Kanjeng Nabi kak dinto selamat Kanjeng Nabi na kita lahir tapi syafaat ta pertolongan Kanjeng Nabi ampun bede gara-gara an-Nurrah elebeti Gusti Kanjeng na ore guleban sambian gila ikan tu mancing tak mancing ketika mancing kaula ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto hadir mangkana kaulaban ajunan sareng ulama ipakon mancing apa napa mi mancing takriman wa ta'ziman li hudurin nabi amul jaaki dek karabuna Gusti Kanjeng Nabi mangkana sigot maca salawat edelem salawat ala asrafil anam ni kedomir benihi tapekah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Rasul salam alaika salawatullah alaika alaika ni keajunan mangkana tempona salawat ala asrafil anam kak dinto cepon ulama tak kenging akeje
Dan kula molotan ni ke sebagian tempat ni kampung mangki ketika solawat ala asrafil anam pahe pete mercon. Bada solawat ala asrafil anam paharpuan jajan. Kula gebala setiap acara molotan. Molotan ni kemun ibriin na con-con letali ka. Saya atore beri. Molotan ni kesampian mun ngiba mercon pa banyak mercon na. Sebagai bentuk ngabunga kengcek somat tempo nama halul qiyam kengcek somat ketika maus fi hubbi somat sebelum ma uta bedeki marina repu aki jajan ko beriin tale biasa ka sopah bede cocon pah repu tak napa cek ni ka ngabunga gula ben sambian kengcek tepa aki ketika kanjeng nabi rabu cek tepa aki ketika kau leben ajunan maus asmana gusti kanjeng nabi sebagai bentuk amul jaki dak gusti kanjeng na dia kula suruh ngiba aki cecen ngiba aki mercon arapa mun ingi ba aki cecen ben ingi ba aki mercon nak kana kini ni kabah entar ke masjid ongkuan bu lekku ku tak tanya boleh mun bude cecen apu repung je bila molotan boleh masjid eko arapa nak maca selawat cecen lengak mungkin ni kah bude ngajualan mangkana kula ngabala molotan ni ko beri wal culan in mainan mak le nak kana kini ngajak entar kampung yang ki setahun sekalian buk masa aja ini main lagi keng kebai pos apos ni kemun bi sampean mangkene bila kipung pelembungan lekui tanya aki bila molotan boleh bu antau datang mayu mangkat bu entek congki ini kita arabu njak bunyi parloji ya kok tak melupung pelembungan ni kan sekadin toy ki teti pos apos mangkana ulama lambat ni kemun kebai masjid kak masjid ni kemun tak ibri lapangan nebal ibri kolam pamandian apa bi ulama lambat mun kebai masjid ni ibri lapangan bola ibri kolam pamandian mak le nak kena kini entar ke masjid mancing nak kena kini akhirnya nak kena kini entar ke masjid ongku kalam pina ibu ka isaba yang pera masjid orang nga amay nebal ya deung masjid buku apa kak cek lakar bakto na amain ni ka ngin na bangki kulaku melomor sebitak kan nambu sa may nebal masa melomor sebitak pagi may nebal tan mancing saya kaparloh wa qalbuhu muallakun bil masajid ate mulai kini akan tong ke masjid ketika kapan malam akhir sesiang bila tak lum siang dem acong ke masjid apa aja ngah abalah telepon malam ke masjid ke masjid le amai nikah tua umur ambu sementara kebiasaan ate ke masjid kak dinto bakal cekak sampai orang tua anapa karena berriyadhah berlatihan mulai kini nikah sayar pagi maka nak kini kibaka mulutan nikah sae maka mulutan nikah pancengin malina kana gini entar beri cen-cenan ya tore beri mercon ya tore keng cek petepak ketika mahallul qiyam keng cek petepak tempo na maus fi hubbi cek petepak ketika us mausan sae ketika surful anam kan sae khusuk seteja thank you mak kita ngerti sampean buk lain na maca lan rok maca lain na aguli selain medem la medem kiamat lengit dejung mancing leka bah mulutan nikah kula ben sampean napa boleh ngerti kak napa boleh oning ka sa ibacak mak kita ngerti mak kita oning ka sa ibacak pakun etroni rahmat Allah subhanahu wa ta'ala makanya cepon al-imam Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw mahallatin aw masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi illa ammahu Allahu birridwani warahmah ketika bertempat pah emacaki maulid nabi nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi maka baik ngerti atau tak ngerti kay mulai percaya Gusti Kanjeng Nabi illa ammahu Allah birridwani warahmah tempat nikah bi Allah pas beriin rahmat ban karidho naipun Allah amin Allahumma pas kiba putrana sikendek debu kiba canggih puru mun la biasa putrana sampean entar ku leku takin ajak entar tibi nikah bakal tetikan tena ku leban sampean teka kak kanto ageja tikan teka de pak kanto asaren torot celaka bini bukto na ngaji keng mak de biasa entar nikah mula nak kena kini berengaki mangken nikah lekas sapal sering kula ngebala setiap acara mulutan sampai di ulama pamausan fi hubbi solawat nikah ilaguaki mun ilaguaki lekas sapal segini debu ilahi tammi min na'ma alaina Allah Allah tanya kipan mulai ku tak apal cuma kira lepot apa kau jong tahu ilahi tambini na nikmat alaina ku apa bini na nikmat sa alaina ku apa wala nila guakir bu tak usah sekene make situ wakapan kang kui lagu ni kapah semangat asolawat iki na bangki kula ban sampean mun suruh maca ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika nika pan abid bi setan ijo gocoy bakal laki mun iki balagu kula ban sampean tak geresa nggih
laisa azka minka as-sadaqatu ya jaddal Husaini fa'alaika Allahu shalla daiman tula duhuri. Asareng ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ani kamu larung bareng mulai lagu aki ku tak seneng kula ben sampean iki. Lain lagu selain roh. Rakat aina ya syauqan sudah ya roh. Wa li tayyibata darfata asyqan fa ataitu ila habibi fahada ya qalbu wa rifqan sallu ala Muhammad ya Rasul ya Nabi Allah ya Rasulullah. Tak kira sah solawat tinggi kak. Makanya tembang lagu sini benyan buk nik bukan lagu buk. Cek mungkin mun nik bini bahan lagu aing mata bung rembung ngabesti kanung seneng tak kuat bula manteng rasa ma apal kabeh kak. Alhamdulillah benih karo selawat makai mati mancing apal kabeh. Sampean pala mati aja ki lagu lah mati boy. Wow. Matur bi Allah panjang umur sebarokah. Amin Allahumma. Cek mungkin senika situ wasi bini lagu senika. Mun selake sing udah. Andi lagu TV pan lagu liburan tak deti apa. Percuma tika ala jere kok. Lamun tika takok takelem percuma abur liburan mun elama rata kelem. Aja saya ngodah, saya tua andi lagu TV. Etina nisar, kabin enger peker. Takut saya terus lagi dari bu. Ada lagu nari ngobini dua dia. Kata kok giau kan tadi saya kelompok yang lagi takwa kafi nih kan. Takwa takut kasih tua. Makanya mun mekasan kan tak patio semua kiai bini dua lagi. Mun Benggalan jak dengan kelompok tawakal. Takut kasih tua yang maburu akal. Benggalan. Ini kan tahu semua yang bini dua. Ada si asaka samun mekasan dah. Makanya bagi bini dua tak tahu engki. Bobon Benggalan kak ada kiai bini dua kak. Benggalan ada kiai bini dua. Paling jediknya ketelo. Periksa nih ke bagian kiai ini kak. Mun bang ontong gula benih kiai bu. Cenung ngabini telok kia. Cuman gula pesen bi guru bi kiai. Tina jong magi bini si tungkor libeli pada ben si banyak eko. Magi bini banyak mun tak ikut aku bi bang sabung ikan. Tikal si tung boy kak kor libeli tadi. Oh engke kok. Padahal kok ngajak kerja langsung engke kok. Lagan menerusan ni tak bisa ni kamu kayak beri kitab tak kira mati kah? Kalau bah keluar kitab le kakek kor ikhlas engkau abini pole kaki kemudian panjungan emas tak kira mati. Rajin sampian bini kule yo tiaki mental kah? Tanya aki bi kule bu kakek tak terlalu panjung emas le nyampe tinggal kule panjungan gedang boy kak. Ngarai suarganya ku berdereng jualan gedang budian. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lah kalau Nabi Musa saos seelebati nur Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bi apoy tak ikelo dan kula yakin hakul yakin orang bengkes sesabulan penuh mangken erabui nur Kanjeng Nabi meskipun kula ben sampean tak oning dan kula yakin hakul yakin sadaja serabu kak dinto tak kira kelo apa yang narakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya maulatan ini kebeni cuma tradisi Bapak Ibu. Ini keurusan keselamatan kaula ajunan. Makanya cek pun gelak pak kelebun. Umpama pak beda seadabu maulatan nikah syirik bid'ah. Tinggal tahu sarang perengaki. Kula ben sampean jak sampai ambu ngormat ben amul jaki Gusti Kanjeng na. Mun ditanya akidah dila kemah dalil amulot.
lah kula ban sampean amolotan keng nunjukake perasaan cinta dek Kanjeng Nabi. Masa cinta dek Kanjeng Nabi perlu dalil kula ban sampean. Kina bangki. Masa kula ban sampean atorok perintah Allah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Masa kula ban sampean ki perlu dalil cinta dek Kanjeng Nabi ki perlu dalil. Amul jaki Kanjeng Nabi perlu dalil. Justru mun pah bade sing ngocak ka dalil ni ka bid'ah masuk neraka. Ni ka sekutu tanya aki ni ka umat Nabi Muhammad na babeni. Amul jaki Kanjeng Nabi ni ka mangkin ditanya aki ka. Pulan Kanjeng Nabi diminta ngelakoy kok. Padahal Kanjeng Nabi ini ke apa saat Senin ben hari Kamis periksa nih mi apa saat Senin ajunan ya Rasul jawab dzaka yaum wulidtu fi wa unzila alayya engkau apa saat Senin keng pulan hari jia engkau lahiraki Kanjeng Nabi ini kan ngai kelahirna apa napa mi ngai kelahirna Kanjeng Nabi kadin to lahir alam mun Kanjeng Nabi tak lahiraki bengkes ni kata ada Mekasen tak ada Madura ada kepikin ngampong makanya ketika sholawat gila beda bacaan senikah ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini ya nabisa ya rasul salam ya habib salam ya habibi ya Muhammad wahai burna ate ya Muhammad wahai sayyidi kuste Nabi Muhammad orang mun maus asmana kuste Kanjeng Nabi kak dinto cepon Imam Romli pakon beri kalimat sayyid tidak benipah langsung Muhammad tapi sayyid tapi nang kalimat tipurumi ya habibi ya Muhammad darurat syair karena mun diberi sayyidi syair apa tak cukup lebih ya habibi ya sayyidi hilang Muhammad tu bahasa jadi akhirnya sayyidi nani kai simpen untuk darurat syair keng mun kula ben sampian mun ketika benih syair tak kenging cepon Imam Romli langsung Muhammad karena ni ke benih Imam Muhammad ni ka orang sepaling mulja tak pada bi orang kak dinto mangkana wayam bagi lil musalli ala nabi ayatiya bilafdis siyadah sehingga mun maca sholawat dak Kanjeng Nabi cek sampai tak ibrin lapat kapangkaten mungkin maca sayyid ni ka bede sing ngocak akibit masuk neraka ge ya Anapa? Pulang Kanjeng Nabi tak ngajari sayyidi cepon. Beni masalah mulang tak mulang sayyidi ini merupakan akhlak kula ben sampian dek Kanjeng Nabi kak. Kanjeng Nabi ibrit sayyid seartena guste kak dinto mangkene kebele masuk neraka. Sementara tukang ceramah kiai belum tentu masuk surga deka. Tor kadang seayalem seibrit titel ketika akal tekel peto. Ceramah agama yang pertama kan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Al-Mukarram Al-Menna alkohol karo penceramah lihat kasih ibrin alak atam pepet tok Kanjeng Nabi ibrit sayyidi masuk neraka kami cek heran lah gara gula makin masa ngalem Kanjeng Nabi masa amul jaki Kanjeng Nabi ni kapar lo dalil micek engki na sini kala na bangki amul jaki Kanjeng Nabi foto dalil ni kamu ni pikir benakal sehat maki kiamat sampai kurang 2 hari tak kira masuk akal cek lanceng tu kok metu kemis sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya habibi ya Muhammad ya habibi wahai burna ate. Ya Muhammad kuste kaula kuste Nabi Muhammad. Ya arusal khafiqain wahai mantan nah 2 alam. Kanjeng Nabi ini kejulukan nah arusal khafiqain mantan. Makanya walimatul arus pesta mantan. Ya arusal khafiqain mantanna alam dunya ben mantana alam akhirat. Anapa Kanjeng Nabi ini kami culukin mantana alam dunya ben mantana alam akhirat? Ulama apa jelasaki. Kanjeng Nabi pada aki ben mantan, polan mantannya kakapran namun bengkes gara-gara bede mantan pah bede kakanan nyaman. Iki na bangki. Gara-gara bede mantan bede kok sape, gara-gara bede mantan bede terok, gara-gara bede mantan bede sound system, gara-gara mantan bede marlamar seanya mah pelotan. Harami ngiba pelotan 2 keluarga mak le sajen atok-tok mak le sajen atretan. Bede cecen seanya mah tetel, ara pamik tetel 2 keluarga mak le sajen rapet mak le sajen buntel. Mentro saya bah ngiba ki becit 2 keluarga cek kempang au be cek lekas ngecit. Mun bede apa cek langsung songgong kerempuk geluh. Pah igi baki tutul mentro saya kutu beda tutul cek saling tungat tu cek saling mamatul
kan senika artinya mun mantan kasa pah engi bagi wa bueun seanya mah gedeng nika ara apa mi gedeng gedeng nika artinya gedsang ged bendeng adeng mantan nama leseken mangkan akan gedeng beni acem saiki ara mi tak bagi acem celo beh punten mie gedeng anggur ini lebih larang dari gedeng kelengkeng lebih larang mie gedeng saya bagi pulan gedeng ini kau buan sepan mari abu tak abu kiyah pah mate makanya mantan ini bagi gedeng mari alake sekalian abini sekalian pah kiba mate tak alake boleh tak abini bo makanya gedeng reng lambok ini kau beni dan badan kah beda artinya makanya gedeng gedang bendeng adeng mari abu sekalian terus mate tak abu kiyah alake sekalian laki situng kiba mate bini sekalian bini situng kiba mah jadi gedeng ni kata abu boleh makanya mun ibang kes ni kepada gedeng mari abu pakai nyolpu abu boleh poker kak tak beres gedeng aja gedeng aja kau panjang nempuk mi cek pinter gendong ah kau tak kuat sampean pinter makin mulai ada pada buk hari bahaya mun pidato bener ya kak deki langsung ngerti pada oh gedeng tak boleh abu boleh langsung hore kau tak bisa ni kau gulai ke bola ibu-ibu orang laki abini empat nikah yo laki sareng Al-Quran menurut sampian setuju apa pun reng laki abini boleh nyampit setuju sepenting benih laki gula kok jadi kalau lagi naureng si abini boleh mending sampai nero Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad gara-gara beda mantan beda kok sape gara-gara beda mantan beda tetel gara-gara beda mantan beda sek pote keng meskipun sek pote ben kok sape si beda gara-gara mantan mantan tak anda kok sape reka mantan tak ngakan ke tetel kamu beda mantan tujuan ngakan muntakin kemaruk kan engki mantan ni kata padahal kakanan si beda gara-gara beda mantan keng mantan tipi tak penting kakakanan arapa karena arep na mantan ni kebeda selebih fokus ben selebihnya manitem pengkaro saanya mah kok sape ben sek pote dah cak gelak menikah kan mantan anyar setengah alpo kapi maki sing ngocak dia nunggu sampai lah kada luar salebet bekto ndalakna kan engki kan mantan anyar kan sampai beda lagu na bareng mantan anyar cak tanya aki seneng ben pungai kapi aki leku ki laku cekegi pagi obu baca irwiragam ngagopak kaki mending sampean benih ni ke lagu na buk hari ya deh mun mantan laju cek pada aki seneng ben bunga pon jarang mangki leku ki laku jaga di budi selangke ngamuk tak nemu kop Allahumma sholli ala Muhammad jadi gara-gara mantan beda kok sape gara-gara mantan beda jajan seman nyaman keng mantan nata anda anapa mantan beda arpan selebih mas seneng itempeng cuma seanya makok sape sekak dinto kanjing nabi kala ede buaki mantan alam tunyak gara-gara beda kanjing nabi pesse bi Allah kebai gara-gara beda kanjing nabi tunyak epa beda tase epa beda gunung beda emas beda perak beda sateja beda keng gara-gara beda kanjing nabi keng meskipun sateja beda gara-gara kanjing nabi tak ende katunya kanjing nabi tak ende ke pese kanjing nabi tak ende ke emas anapa karena kanjing nabi beda saya pikir lebih penting dari perkara saanya metunya panapa apolong kalaban Allah subhanahu nikah kanjing nabi huk tunya beda bengkes beda gara-gara kanjing nabi keng kanjing nabi tak kasokan katunya anapa karena pikir nak si beda kanjing nabi beni tunya tapi apolong kalaban Allah subhanahu makanya kanjing nabi ni kakak emas tuman eta beraki gunung Uhud pada tiap emas kanjing nabi tak kasokan sampai dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin eta buaki tak oleh ngucak kanjing nabi ni kemiskin kanjing nabi ni kata andi tunya keng mun eko cak miskin mun eko cak fakir ni kesuul adab ke kanjing nabi anapa kanjing nabi kak dinto tak andi tunya keng tak ende kanjing nabi ni kemiskin keng tak ende
mun kula ben sampean miskin keng tak andi kan gitu. Kanjing Nabi ini ka miskin keng tak anda mungkin kasokan napa betul emas kapi kula ben sampean mun miskin kan keng tak andi kan. Tetapi itu, makanya saya patah miskin kadin tu muhtaj butuh orang mun miskin ni kau butuh kanjing Nabi pun tentak butuh lah keng tak anda. Cuman tinggal kula ben sampean meskipun tak andi yang giburu cek kobeter kanjing Nabi saya tak kasukan ketunya kadin to teman adua Allahumma ini miskina wa amitni miskina wa syurni zumratal masakin. Ya Allah pau dia aki miskin pamati aki miskin ben papolong aki ben orang matura sekian miskin kapi ni amin Allahumma. Orang matura ni kan ada sesoki kak tanggi orang ini kamu soki coba di hotel di pabrik di gudang kuli ben sampean andi kandeng karo tinggal maki miskin mek pola tepak ka orang saya doa ki kanjing Nabi eka polong bi kanjing Nabi amin Allahumma amin Allahumma. Pramila kak dintok kalaban amul jaki kanjing Nabi katimangken kalaban era buik nora kanjing Nabi katimangken kau leben ajunan insyaallah tetilan-cilan selamat kegeng syafaat. Nabi Musa alaihi salam yopper tak ikelok Nabi Ibrahim yopper tak ikelok anapa ele beti nora Gusti kanjing Nabi nora kanjing Nabi rabu dah kak dintok maka seera buik nora kanjing Nabi katimangken kak dintok kau leben panjenengan tak kira ikelok apa yang neraka Allah amin Allahumma amin Allahumma. Maka nak yara mahsyar tembaga sebab ni kak ni ketembaga bumi na tak pada bengkes ni katanan tembaga sementara are kak dinto sekelan dari cetak cepon Imam Ghazali manusia ni kebekto kak dinto lupa kan Nabi Muhammad pas saya ingat Nabi Adam cak saya ingat kan Nabi Muhammad langsung kan Nabi Muhammad ni kan langsung mari urusan cuman Allah tero apuk tiaki ni cak kanjing Nabi ni kemulja lupa kan kanjing Nabi pas saya ingat kan Nabi Adam ya abul basar tolongi ring bengkes ni ka tolongi nikah beda setakin lemben pelona beda pelogan tengana beda pelogan to otak katina apa jawab Nabi Adam lastulaha wa qala nafsi bang sebang engkau tak bisa beri pertolongan setia bang sebang entar ke Nabi no lastulaha wa qala nafsi bang sebang tak bisa nolongin kok baru din budin Nabi selain dah tak bisa kapi pah enggak ada Gusti kanjing Nabi sare kanjing Nabi apuh cok lauring saalam jadi kanjing Nabi kapi abid cepon ulama sampai 1000 tahun saya panggil kanjing Nabi bukti ni 1000 tahun saare dunia nikah 1000 tahun akhirat jadi nikah saya nyari kanjing Nabi nikah saare cuman saare itu nikah ya akhirat kak dinto 1000 tahun bitongna karena Allah ada dalam Al-Quran wa yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'ud saare alam dunya kak dinto bitong nah 1000 tahun alam akhir baru sampun sare 1000 tahun pangki kanjing Nabi bede kak dimak kanjing Nabi alengki bede telaga kanjing Nabi kak dinto mular pasir saya pikir ring bangkes tak tak selamat entar kapi ya Rasulullah syafi'na ya Rasulullah tolongi kanjing Nabi tolongi kanjing Nabi pah mancing sambil mabicek selendang pas apuk-puk dadah analaha sengkok setanggung jawab setia sangkok sabrin pertolongan sengkok singiba kaki ke swarga kanjing Nabi pah asojud iba ben aras tak ngangkat sera sampai Allah kak dinto ada bucek bahwa ring bengkes bi Allah bekal iba selamat tak saya masuk neraka mage situ mah amin Allahumma. Makanya aku leben sampian saya raja tusan ni kalau tikel cek sampai putus asa raja tusa aku leben sampan ken mun asampung ben kanjing Nabi bi kanjing Nabi itu buaki syafaati li ahlil kabairi min ummati tang pertolongan jibuden sediaki kau ring bengkes sebanyak tusa lakar untuk orang seraja tusa sepenting ku leben sampian cek ket nenget sepenting ku leben sampian abali ke Allah asampung dak kanjing Nabi mun asampung ben kanjing Nabi ku leben sampian etunya sampai ke akhirat insyaallah pakun mulja amin Allahumma amin Allahumma. Saking muljana kanjing Nabi Bapak Ibu sampai areh ben bulannya ke norok mulja makin ulama ada bu areh saya paling tak ada keistimewaan ke areh Senin bulan saya paling tak ada kebagus senah bulan Rabiul Awal bulan makin makanya kanjing Nabi ni kai palahir areh Senin ben palahir bulan Rabiul Awal areh ben bulan saya tak ada kebagus sekali untuk apuk tiaki kamuljana kanjing Nabi karena mun kanjing Nabi lahiraki malam Jumat kula ben sampean pas ada bu ya mi tak mulja cok lahir ko malam Jumat tanggi kan kula ben sampean nang bosen nikah lembi Senin apa aja Senin manis tuh lekas salak ke kana karena bosan deh kegulian sampean aja materi pu apa sih materi pu beki aduh mun ki beki jabek ki beun ku leku can saperi bering makil mati eng paing mi pegembet bi malaikat di pemati kabeh kan tangki kan usah mereng mati di beri pada kan tuh apa mun tade ing ibaki nama jitu di Bangkalan
Apa ibangkalan ya Allah tak kabi. Cek kula sakit 15 hari haram cek susana tak ni bini berdesa gente ka. Mun masalah keng sakit gula mulai pergi kene biasa sakit keng keropah elong tengel sakit apa jang gula ni. Cek lah balsem dek bau nah. Nyaruk om keng keropah elong tak dingin apa sekali karo kepepes edik ka. Cak gelak. Jepun kepepes bareng tak edik nak vaksin tak kok keng sarap keng keng. Tangki. Cek sehari bangkalan nikah. Bodoh saya sampai 16. Apa? Njak makai bengkes di bering apa pun mari apa jang kita baca. Cek karo tuana Petra kita baca. Makai pun salawat tibbel kulub salawat sifat burda karo beni ke masjid makai kembong paha oncoran tak mampu. Njak setereng leberes takut makai oncora elang lah na makan. Kalau pikiran karo galak tofu tu natto kapan beres bae kalau pai. Ada kepikiran ni kejak. Antar Allah tak pas agi-agi ya. Menter karya dus beres sekali selamat dah. Ladung-kadung kari cecer tak norok rombongan menter lanceng umur sekali pian. Bisa pero je norok di bering. Misan cecer buk menter lanceng umur. Mun parlo menter tak mati ya sampean. Amin. Apa yang kelaku akak buk? Tak usah tak mati kak gulan di tetang kiri bering umur 140 ni kemun ngetelak mayit egi baru ngocak bilang kok saya egi ya kan. Ongguan ni kak laki umur 140 pan ngetelak ring epe kol la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mate sing osong pangastete song osong orang mate buntu labun sepote menembani ngadela bila kana saiki bagan ye bi kompunya teganya kaki mi traumati ya Pak Jong mati je nyaman tak kena berjeng dong dok kin ngakan ni bi kule kerpet mi tak traumati ya kak jela umur tos 40 makan kok sampai tak edi ya beda remak abu ya kenyem aja lo kok sampai nego tipi mata rabung tedung ngoronyo kapi mek nang kena berjeng nang kena ngaji ngeleleng kata tangkai tina aki men sekak iya mang kana jela beni bareng kak awat watar kanakan aja tinaki binakan entar ke babi ini setrum mata ada banyak kan ada udah tuh tak mungkin enggak saya ceramah dia umur 13 tahun Pak deng-dengak aneng ki umur 13 tahun mangkana bu wawan datang gelapan ke bara ngocak hei asli nani kene om pentong bener ya biko asli nani kene tempat garing di Medina dia baca dia jeneng asli nani kene go yonceng daripada naik cokocok apa cak macam engkau di sini kene karo orang ngetok bu sambian datang kimun lah tua kan lah ada setrum mah tangki ada mangkana traumati ya ban makin anu 3 nomor kak di bering sana di bering serombongan kas mati lah dengan nih keng kula sampai heran kan traumati adok nih kesampai bedebungkan aja ini kayak rojak di kulit tang hari tang kopuran kuleku sampai erong lagi kok lobang bareng ke kompo ya kira-kira gimana kan tak mungkin ngode cang gelok bini 4 bini telok bini 2 tangki aduh menomor terus pak bolo aja tak usah telok hitung lo ikut tengku wajah ni kepala kek dungi lang gerdok babi ni dungi depon kan engke mun lah tua catur kadang di komponya tegai tanya ke mun te dung mi apa tal ba aduh mun lah tua ada betina cong ada betina ada remai ada remak anak ya tak lah polong baben babi ni deki mun lah polong ku tak lah ada remat tibi babi ni nyampi di dapur tak bisa nak orang je mun lah tua kerso kersok dak remah bahaya ker je tak masuk cak gelak pon beli boleh pon ni ke sponsor ini ni ke sponsor intermezzo kembali kepada Nabi Muhammad saking muljana kanjeng Nabi ada Senin norok mulja Senin ni kata dia ke muljana ilahir kanjeng Nabi Senin pahti mulja beda pasal sunat taing kina bangki bulan Rabiul Awal termasuk bulan sepaling tidak kamul jannah gara-gara ilahir kanjeng Nabi
hari Senin gak ditopah mulja sampai mangken sebulan molot ya Allah kula ban sampean mangken asli ke ngampung dak Kanjeng Nabi kan epa sehat kapi epa barokah kapi mun sanya made eureun mangken sampean sebulan mangken ka kurang endek nasi waktu waben make tak anak odi kan tanggi bu korlan ndak nasi waktu wapen mangken oleh berkat tuap sebulan cak anak sekali aku tak odi sampean ya keng mun sebulan ngakan waktu apa netok benih karona saeng make orang baru ile sebulan kan cak mangken ni ka ajam ka karak kita ndek teu kan bu kalaban barokahna Gusti Kanjengna saking dari muljana Gusti Kanjengna makana nerok mulja napa-napa oleh karo keng banding agi selain banding agi ben para malaikat banding agi ben para nabi kabeh Kanjeng Nabi ni ka paling mulja makana ketika Isra wal Mi'raj sebelum Kanjeng Nabi ongke para malaikat ben para nabi papolong Masjidil Aqsa apa jeung sunnat Kanjeng Nabi pakon dadi imam nah apa maksudnya untuk nunjuk aki cak Kanjeng Nabi kak ditu Sayyidul Anbiya kustena para nabi satu aja nabi ben rasulnya kala pilihan Kanjeng Nabi Al Mustafa selain Mukhtar sudah disaring terbaik ya tas Al Mukhtar beda Al Mustafa pasal Gusti Kanjeng Nabi mangkana epakon ka ada wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah lagi bisa lontarnya ku mau urip mereka salatu wassalamu alaihi apa kaki bong wa taqaddamta lis-salati fa shalla wa taqaddamta apakah ada ajunan lis-salati fa shalla untuk ngelaksanaki bajang sunat fa shalla pah salat Gusti Kanjeng Nabi ben para malaikat wa antal imam ajunan seimam ajunan kabeh ada bu ajunan imam dak Kanjeng Nabi untuk nunjuk aki dak kaula ajunan Kanjeng Nabi kak dinto orang sepaling mol makana ni kay petek kak sebelum salat mak le gula ben sampean bisa ngangen nggih saya ke selawat tarhib ni kenyamana Syekh Mahmud Khalil Husairi ni ke alumni Kairo Mesir pada tahun sekitar 70 yonceng ke Solo rekaman radio RRI Solo rekaman apa higi baka ampel deba ka ampel petek setiap abojong bongkalan ninda sampang ninda mekasan ninda sumenep akhirnya makin sebelum abojong pahe petek kabdi itu selawatan makin surbaja lau ba lain benih ke saya petek gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaese kepiare tunyo iri lan miri sugihe tonggo mulo atine peteng lan nista ya Rasulullah salamun ya rafi asya atfatayaji ya uhai ya uhai saking muljana Kanjeng Nabi sholawat engki kak begini kan sholawat nih kak keng kudu ben sampean tur kadung sitro maca sholawat nih kak aduh sengkat lebet padahal ejamin sholawat nih mun sampai sehari bisa maca 1000 haramallahu jasadahu 'alan niron tak kira tur rasa neraka kudu ben sampean kempang keng bi setan ni pasengka maka nabi ulama deureum macara nama le kudu ben sampean sholawat dia sampai bude lebet lagu nggih sampai kan namun lagu ore di kudu ben sampean mungkin tanya aki pasera asman dari sepona Kanjeng Nabi tak apal keng mun ngangkui lagu
Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy, itulah yang penuh apal kabeh jak karo ngasak. Dan ini kamu ni lagu aki apal ibu. Makanya aku sering ngobrol setiap pengajian. Sampai nak kena gini nikah ya jadi lagu. Apa? Cekak. Nikah lagu aki mun beda potrana bu. Makanya kena gini sekolah lagi lagu sing sampean sing norok. Kasakan benia jadi macam benia jadi nulis ya jadi lagu. Sekolah sing lagu Pak Ud. Mending Pak Ud. Pak Ud ni kalau kena Bu Ud. Pendidikan anak usia dini, lembek nyaman TK, taman kerek-kerek. Kan dia jadi lagu dah Pak Gede. Cobatnya ikut apal makin bunyi. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Apa? Mik watu. Allah. Alhamdulillah banyak anak soleh di nak dah. Bapak Ibu hadirin, Kak Dinto kemuliaan Kanjeng Nabi. Sateja ketika sudah asampung, ketika ampun agabung, ketika ampun apolong, ben Gusti Kanjeng Nabi teti mulja teti selamat. Jangankan Kanjeng Nabi ampun Rabu hadir kak kanto kula ben sampean tak selamat tak teka hajat Kanjeng Nabi kita lahir keng enor lebet ke Nabi Musa yo ber tak kelo ten kula yakin hakul yakin seteja hadir kak dinto selamat amin. Mantar bi Allah terima akapi mo tenang. Mantar bi Allah seteja ibadati orang yang selamat dunia akhirat amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, meskipun kelebihan bahasa tak teratur tapi setroy pada pabik dan kula Kanjeng Nabi kak dinto mulja Kanjeng Nabi kak dinto tetilan cilan selamat kaula ajunan sebagai wasilah tetilan cilan kaula ben ajunan teka hajat itunya ben saaparing syafaat keselamatan di akhirat. Mangkana tore amuloten jak sampai kula ben sampian molotan ini cuma sebagai seremonial pulang tahun beri masjid bedoh setimun tade molotan tak nyaman benih marke tak nyaman tapi kafutuan kula ben sampian untuk tetilan cilan selamat itunya ben akhirat. Makanya kitab An-Nubdah idza kunta fi amrin wa dikta bi hamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'ala al-mukhtari min ali hashimi katsiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Sompek raja banyak ruwet banyak masalah selawat kak dito kunci untuk tetilan-tilan kula ben sampian bunga ben udik cemper itunya lakong-lakong yajunan akhirat yajunan ipon Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Nyon sabora mana bi beda bahasa-bahasa si kasar kak sabora ki kaki buk takut beda bahasa yang menyinggung sampean bergelak sabaraki buki lakar sengaja singgung bi kuli sampean anda tetilan-tilan ke saya nyon sabora mana bi beda bener beda salah mana bi beda salah beda klero beda lopot asli umbar dari kain dengan ben kapuduan peten kaulah tibi mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran kali itu mutlak fatal dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iki ya pokoknya pas tutup yang bah tutup kalau bentuk mentir barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah بجاه النبي وبحرمة النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا من آخر كلامنا من قوله لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وادخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا ونموس بالنبي walhamdulillahi rabbil alamin. Seporaki kaki lega nate umur tak pangki kak takut beda ocak semasake karena man kasuro kalamu kasuro saktu ore ini kebun kandene banyak klerona pasti eba. Seporaki buki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.